সাহইনো হাইনা হাই যতন কাহাম করে তঙ্গই হাইনাই 5 বছরनि যে বিজেপি আইপিএফ যে গভর্नमेंट ফাইমানি অবনি মানথাই সপ্তাহে যতন নগ পছন্দ বাগৈ যতন আগক ফাইনা বাগৈ আং খাকা চাংবাই তিনি উজানগনিয়া मारा स्कूल माटो बाचोगै जतन कयमुं ताई कबगो जतन खुलुमबायके असुकक सावैनो आन कक समपायके जतन हामबाय कक थुननाय दङ जों बुफां गायनो नांगौ जों भबिष्यतनि बागै जों बुफां दाय सिनि जिराय दङ जों खाथिबो लांनो नांगौ जों बुफां गाय सिनि लागमा जों बुफां फांखौ सिनि लागमानो गाहामके जों परिबेश सालगैमानो दाय जों दिनै 12 टागरजला मण्डलनि किसान मोर्चा बाय संजाबैनाय जों दिनै Ujjanghania Mara High School जों दिनै Bwphang Chara रक्तबुइ गायफिनलायखिया ताई सिनि अर जत कार्यकर्ता रक फाइ सफायनाय जोंनो जतन अर दले दले पाले पालेखा जों अर गायलायखिया इनके जों भबिष्यतआव जों Bwphang रक बायनो जों तेबो सिनि परिबेश गाहाम केतनानि बागै जों खाथितायखलाय जों सिनि Bwphang वाफुंनो जों तानवा बायसिनि जुगिया जों गायनो बनावो आबनि बागै जों दिनै गायनायनि बागै उद्योग खालामनाय जों दिनै अर गायलायखिया सिनि 12 टागरजला मण्डलनि पक्ष থেকে हामबाय मास्टारला मण्डल किसान मोर्चा प्रेसिडेन्ट बुद्धदेव ब्रह्म मुम्बाइकिया दिनै Ujjanghania Mara हायर सेकेन्डारि स्कुलाव जों दिनै 12 टागरजला विधानसभा केन्द्र मण्डल कमिटि एवं किसान मोर्चा मण्डल बाय संसारजाक दिनै Ujjanghania Mara हायर सेकेन्डारि स्कुलाव भारतीय जनता पार्टी 1980 सनआव जे थै थांनाय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी सामा मुखार्जी बनि नेतृत्व बीजेपी पहिला 1980 सनआव संगजागनि 6 एप्रिल आबनरगै थानाय एप्रिल 2023 ओ दिनैसिमि 7 गायसा सिनि राज्यनि प्रेसिडेन्ट एवं केन्द्रनि सिनि पार्टीनि प्रेसिडेन्टनि निर्देश अनुसारे सारा 12 बছর एवं सारा त्रिपुरा राज्य 60टा मण्डल ओ प्रोग्राम चलितंगौ जों दिनै 11 तारिख एप्रिल Ujjanghania Mara हायर सेकेन्डारि स्कुलाव सिनि Bwphang गायमुं पान्दा नारजाखा अबनो जों ताबुनो स्कुलनि छात्र छात्री ताई अरनि मास्टार ताई दिनै संगठननि जत कर्मकर्ता रंगतै जों आरो Bwphang Chara गायजाखा Bwphang Chara गायथिनि सामपारि Bwphang नाथसेर ताई इजिको आमलाइरक ताई पद्रेपद Bwphang गायजाखा गाजै Bwphang उनखा जोंनि लांमा सिनि सरियो गाहाम गोतमा बागै Bwphang वाफां बड नांगौ बनि बागैनो दिनै भारतबर्षनि एवं राज्य सरकारनि बल महोत्सव फायासिनो प्रोग्राम बिसिंतिनो जों दिनै स्कुलाव पुरा मात गुरबि जों दिनै Bwphang गायलायखा गाजा आसा खायो माकिनो तंकसां साकासां नारगै आगामी दिनो फाइनानि सालो जोंनि Ujjanghania Mara ताई टागरजला विधानसभा केन्द्रआव समस्त सरकारनि मानथाय थांतोनो नायनानै थांतिनि तुब्राम थांतिनि जतन सभा बायै जोंनि सामुं पांखायनो जतन सभानि आसा खायो ताई नरनि प्रेस मिडियार ताई रिपोर्टार नबो अमन कबगो काजे वास्तव जे सत्य सामनतयै आबो फाइनानि बागै प्रचार खालामनायनि बागै मानथाय सरकारनि फोसावनायनि बागै आबो हायो नरतायबो साक्थारै जे सत्य सामनो तांगै त्रिपुरा राज्यनि जत बरबनो खुशी होनानै सेकेन्डारि स्कुले 12 টাগরজলা কৃষাণ মোর্চা এবং মণ্ডলের পক্ষ থেকে এখানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এখানে বন্ম উৎসবের একটা উদযাপন করা হয়েছে এবং এটা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে। এটা আমাদের স্কুলে আজকে অত্র এলাকার সম্মানিত বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আছেন যারা ওনারা আজকে আমাদের স্কুলে ওনাদের বিভিন্ন ধরনের গাছ এখানে রোপণ করেছেন। এতে করে যেমন স্কুলের পরিবেশ সুন্দর হবে এবং ওনাদের যে সাহায্য পরিবেশ সম্পর্কে যে ওনাদের যে সচেতনতাটা এটা আমাদের একটা সারা পৃথিবীব্যাপী এটাকে একটা গণ আন্দোলনের রূপ দেওয়া আমি মনে করি এটা উচিত। এবং আজকে এই কাজের মধ্যে দিয়ে ওনারা প্রমাণ করতে চাইছেন যে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই পরিবেশকে রক্ষা করা দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেরই নিতে হবে। নমস্কার।